Aujourd'hui, nous allons voir encore une fois du vocabulaire du langage familier. وإلا عقلتوا معاي déjà درنا une vidéo على هذا sujet. Et vu que c'est indispensable pour comprendre les Français quand ils parlent, هما ils l'utilisent tout le temps. غادي تسمعوه في les films ديالهم, les séries, les chansons. بالنسبة للناس اللي كيخدموا هنا dans des sociétés qui collaborent avec des Français, أو للناس qui veulent intégrer ce genre de société, غادي تحتاجوا l'argot وتحتاجوا un vocabulaire très riche ou surtout le langage familier. Vous allez l'utiliser un peu partout. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les verbes. كيف ما لاحظتوا في العنوان, on va voir 20 verbes du langage familier. مع شويش de l'argot. Alors, on va commencer par le premier verbe. Le premier verbe, c'est le verbe râler. Râler, ça veut dire se plaindre. كي ديما نعطيو un exemple pour mieux comprendre. مثلا غادي تقول لي oh là là, j'y crois pas, il fait encore mauvais, c'est pas possible. غنجاوبك انا وغادي نقول لك t'arrêtes pas un peu de râler. alors بالعربيه ديالنا غالي هي يتذمر, يعني الانسان اللي فيه النقر بزاف تينقري على اي حاجه. فاق لقى الشمس غيقول لك اوف الصهد, فاق لقى الشتا غيقول لك اوف البرد. اي حاجه كينقري عليها. et c'est ça le verbe râler. On passe au deuxième verbe, هو le verbe paumer. Alors paumer, ça veut dire perdre quelque chose. غادي نعطيو un exemple. مثلا j'ai encore paumé mes clés, عاوتاني تلفت سوارتي. alors خاص تعرفوا que كنقولوا également un paumé en parlant d'une personne, c'est comme مثلا اللي غنقولوا un loser بالانجلي. تتقول مثلا هذا c'est un loser, يعني شي واحد اللي ما نافع حتى في شي حاجه في الحياه. c'est quelqu'un qui est un peu perdu dans la vie. بحال فاش نقولوا هذا ما تفرو حتى في شي حاجه, ما كمل قرايته, ما خدم, ما دار حتى شي حاجه. هذا هو un paumé. alors ne soyez pas des paumés. اللي كيقرا يكمل, il fonce, يعطي le maximum ديالو. اللي كيخدم حتى هو يعطي le maximum ديالو. ne soyez pas des paumés. il faut toujours travailler باش يوصل الواحد à la fin du compte. Et en passant au troisième verbe, c'est le verbe planquer. alors planquer, ça veut dire cacher quelque chose. un exemple, j'ai retrouvé mes clés. Tu les avais planquées dans le tiroir. لقيت سوارتي ديالي راك خبيتيهم لي في المجر. donc ici on peut utiliser en fait le participe passé ديال le verbe planquer باش يعطينا un planqué. un planqué, c'est-à-dire une personne cachée. une personne cachée ماشي بالمعنى ديال شي انسان اللي مخبي او ما كيبانش او ديما غابر, non pas du tout, mais plutôt بحال غنقول شي واحد اللي محمي. غنعطي un exemple pour mieux comprendre. مثلا pendant la guerre, on disait qu'il y avait des planqués. هاد لي بلانكي هادو هما الجنود اللي ما كانوش تيصيفطوهم في الواجهه او لا هما في الصف الاول ديال الحرب, ما تيكونوش منهم العدو. سو سون دي بلانكي, يعني تيخليوهم تيزيدوا مساكن هادوك. مثلا نعطيو ان اكزامبل. فرنسا فاش كانت تتحارب كانت كتدي مغاربه وجزائريين, كانت تديرهم ديما هما الوالا, وكتخلي الجنود الفرنسيين ديالها دي بلانكي اللور على ما الاخرين كياكلوا الدق, عاد الاخرين تيبداو الحرب. malheureusement voilà. alors ce sont des planqués. هذا هو المعنى ديال شي واحد اللي بلانكي, يعني شي واحد اللي ما تيكون بيستوني او لا ما كيوصلوش للمشاكل ولا ان تروك كوم سا, تيكون شي واحد اللي محمي. j'espère que c'est clair. Voilà. Alors, on va passer au quatrième verbe, c'est le verbe péter. Alors, péter, ça veut dire casser quelque chose. مثلا غادي نقول mince, j'ai fait tomber mon téléphone, j'espère que je ne l'ai pas pété. alors كاين الناس اللي غادي يكونوا عارفين un autre sens او لا معنى واحد اخر ديال le verbe péter, واللي تيكون عندها علاقه بلي بروبليم ديجستيف, الناس اللي تيكون عندهم لي غاز بزاف في المصران ديالهم. Et on passe au suivant, c'est le verbe bouquiner. Je pense que c'est le cinquième. C'est le cinquième verbe. Alors c'est le verbe bouquiner, ça veut dire lire. Par exemple, j'adore bouquiner le soir avant de dormir. يعني تيعجبني نقرا بالليل قبل ما نعس. بزاف الفوائد كاينه في القرايه. غيبداو. المهم الواحد هو غيبدا غيتلونصا في الحاجه في الاول كتجي صعيبه, مي باغ لا سويت كرويي موا غادي ترجع عندكم, غادي ترجع ان بليزير, تتولي انت تتقلب باش انك تقرا.
Alors, on va passer au sixième verbe, c'est le verbe bouffer, ça veut dire manger. Alors, par exemple, je vais te dire, t'as déjà bouffé ton sandwich? Oh, mais tu vas trop vite là. Alors, la bouffe, غادي تسمعوها un peu partout, خصوصا في les réseaux sociaux, في les articles اللي تيهضروا على الأكل الصحي والأكل اللي ماشي صحي. غادي تسمعوا la bouffe et la malbouffe. Ce sont des noms, parfait. Ce sont des noms qui sont utilisés. مثلا la malbouffe هي الماكلة المضرة اللي كنشريو من الزنقة، الماكلة اللي ما كتنفعش. Et la bouffe en général هو الأكل. Alors, on veut passer au septième verbe, c'est kiffer. Kiffer, ça veut dire aimer. Je kiffe trop cette chanson. Ça veut dire كنبغي بزاف هاد la chanson. On peut dire je te kiffe. هي كنبغيك قبل كتعجبني. Alors kiffer هو واحد لو تيرم اللي تكون عنده هكا شي 20 ans qui تستعمل plutôt par les jeunes. La plupart du temps, vous allez, je suis sûre et certaine que سمعتوه حيت les jeunes كيستعملوه بزاف. On peut dire c'est un truc un petit peu à la mode. الناس اللي قدامين بزاف ما كيستعملوش هاد لو تيرم هذا. Et maintenant, on va passer au huitième verbe, c'est le verbe bosser, ou la taffer, ça veut dire travailler. Alors, je vais donner un exemple. مثلا غنقولك, tu bosses jusqu'à quelle heure ce soir? Tu vas me répondre, tu vas me dire, je dois taffer jusqu'à 20 heures. Alors, bosser, جاية من الكلمة de l'anglais ديال boss, يعني chef. Alors, قبطو boss زادو لها r doit bosser. Le verbe ديال travailler, il est plutôt utilisé par les jeunes et الناس القدام, la génération القديمة كنستعملو plutôt taffer اللي جاية من taf الخدمة. Alors taffer c'est un petit peu à l'ancienne. On va passer au verbe suivant, c'est le verbe mater. Mater, ça veut dire regarder. Mater, c'est regarder. Un exemple, il n'arrête pas de mater des films sur internet toute la journée. نهار كامل هو كيشوف des films sur internet, chose qu'il faut pas faire. خصكم تحاولوا تستغلوا الوقت ديالكم في des trucs plus intéressants. Alors, on va passer au dixième verbe et là, j'ai mis 3 حيت عندهم à peu près le même sens. Alors, on a le verbe se marrer, se bidonner et rigoler. Les 3 تيعطيو معنى واحد واللي هو رير. Attention, se marrer parfois كتجي في le sens ديال s'amuser, كتستمتع بواحد الحاجة. Et on va passer au 11e verbe, c'est glander. Glander, ça veut dire traîner, ça veut dire rien faire. Par exemple, غادي نقول hier j'ai glandé toute la journée, j'ai rien fait. Voilà, كنت عيانة ما درت حتى شي حاجة نهار كامل وانا غير جالسة ما دايرة حتى شي حاجة. C'est ça le verbe glander. On va passer au verbe numéro 12, c'est chialer. Chialer, ça veut dire pleurer. Par exemple, غادي نقول arrête de chialer comme ça, elle reviendra, ne t'inquiète pas. كاين واحد l'expression les Français كيستعملوها بزاف واللي هي chialer comme une madeleine. parfois حتى حنا في الدرجة ديالنا تنقولوا واش هذاك السيب كيتعجن عليا تما كاينه ولا كيتغبن عليا تما كاينه. C'est à peu près la même chose. Alors, chialer, c'est pleurer, pleurnicher. Alors, on va passer au 13e verbe, c'est se cailler. Se cailler, ça veut dire avoir froid. مثلا غادي نقول, on se caille ici, t'as pas mis le chauffage? Et voilà, c'est le temps d'utiliser هاد le verbe. À chaque fois تحسوا بالبرد, قول استعمل le verbe se cailler. هكا غادي تعقل عليه. Et on passe au suivant, c'est le verbe se planter. Ou là, on peut dire se gourer. Ou les معناتهم بجوج هي se tromper. مثلا, on a un exemple. غادي نقول mince, je me suis plantée, j'ai écrit intéressé avec 2 R. غادي تجاوبني وتقول لي tu te gourres toujours avec ce mot, toujours. يعني ديما كتغلط في نفس الكلمة وانا قلت لك mince je me suis plantée يعني غلطت في الكلمة ديال intéressé. Du coup se tromper هي نقدروا نعوضوه بلو verbe se gourer et le verbe se planter. On passe au 15e verbe واللي هو le verbe piger. Piger, ça veut dire comprendre. مثلا غادي نقول لك tu peux expliquer un niveau. مثلا غنقول لك tu peux expliquer un nouveau là, j'ai rien pigé.
يمكنلك تشرح لي عاوتاني حيت ما فهمت حتى شي حاجه. alors piéger ça veut dire comprendre, rien piéger ça veut dire ما فهمت حتى شي حاجه. et عندكم يتغلط لكم مع le 16e verbe واللي هو piquer. piquer معناته voler هي تشفر او لا prendre sans demander la permission. يعني تاخد واحد الحاجه بلا ما تطلبها من مولشي. مثلا غادي نقول لك جي كخوا با tu m'as encore piqué mon stylo. زعما عاوتاني هزيتي لي اولا شفرتي لي ستيلو ديالي. alors ما تكونفونديوش piger مع piquer. piger هي comprendre, piquer c'est voler ou la prendre sans la permission, sans avoir la permission. alors on passe au verbe numéro 17, c'est le verbe se barrer ou là se casser ou là s'arracher ou là se tirer. وهاد les quatre بربعة بيهم ça veut dire partir tout simplement. مثلا نعطي un exemple. غادي نقول c'est nul ici, moi je me tire. غتقول لي oui moi aussi, allez on se casse. يعني غادي نمشيو من هنا ما عجبناش الحال tout simplement. alors on peut utiliser se barrer, se casser, s'arracher ou là se tirer. voilà ce qui va vous aider vraiment في les expressions écrites au lieu de répéter la même chose. بحيث بزاف ديال التلاميذ كيوحلوا تيكون عارف فيرب واحد اللي عنده معنى واحد وتيبقى تيعاودوا لك في l'expression écrite كامل. مثلا manger غادي يبقى يقول لك je mange elle mange tu manges في ديك الورقه كامله. alors que كاين لا بوف عطا الله لي فيرب اللي تقدر تعوض بهم manger. alors on va passer au 18e verbe, c'est le verbe puer. puer هي se sentir mauvais, يعني الريحه خانزه ولا الريحه خايبه. مثلا غادي نقول ce lait est fichu, il pue, c'est horrible. هاد الحليب هذا خسر ريحته كتقلب, c'est horrible, ما صافي خصنا نسيبوه. attention كنستعملوا également le verbe هذا, le verbe puer, dans un sens figuré. مثلا غادي نقول cette affaire est louche, ça pue, je n'aime pas ça. هاد l'affaire هادي فيها شي حاجه ماشي هي هذيك, ça pue ما عجبنيش, صافي غادي نخرج منها اولا ما عجبنيش. alors une affaire اولا شي لعيبه اللي غادي نديرها ما تكونش عندها ريحه. مثلا هاد l'affaire هادي اللي جاتني ولا هاد الخدمه اللي جاتني ماشي فاش تنقول شامه شي ريحه ماشي هي هذيك هنا ولا حاسه بشي حاجه ماشي هي هذيك, يعني غير كنستعملو comme une métaphore dans le sens figuré ديال هاد الجمله هذه ça peut. alors فاش تسمعوا ça peut في شي جمله بحال هكا خصكم تفهموا المعنى ديالها, ماشي تسمعوا cette affaire est louche ça peut ويسحبكم هاد l'affaire ريحتها. فهمتوني؟ je suis sûre et certaine que فهمتوني. تنبقى نعاود في الهضره بزاف كنتخربق. alors on passe au 19e verbe واللي هو le verbe picoler. picoler ça veut dire boire de l'alcool. مثلا غادي نقولوا hier on a picolé comme des trous à la soirée de Mathieu, ce matin j'ai la gueule de bois. voilà. et enfin le 20e et le dernier verbe أخيرا, c'est le verbe frimer ou la crâner, والمعنى ديالها c'est être suffisant ou la se prendre pour le meilleur ou la s'exposer, ainsi de suite. On a un exemple pour mieux comprendre. par exemple, mais tu l'as vu celui-là? non mais attends, comment il frime? il se la joue, il se la pète. غادي تجاوبني غادي تقول لي oui il fait le malin parce qu'il a réussi tous ses examens. ça veut dire بالدارجه ديالنا بحال غتقول شي واحد اللي تيبغي يبان بداكشي اللي دار اولا كيبغي يبان بداكشي اللي عنده. tout simplement هذا هو المعنى ديال le verbe frimer ou la crâner. voilà, alors c'était tout pour aujourd'hui. j'espère que هادشي غادي يعاونكم. n'hésitez pas انكم ديما يكون عندكم ان بلوك نوت ستيلو, قيدوا هادشي, قلبوا على لي تيرم اللي ما كتفهموهمش. n'hésitez pas si vous avez des questions, des propositions, خليوهم لي في les commentaires. des likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. sinon نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.